मेरे नबी से एक बुढ़िया चिढ़ गई। हर तरीके के लोग होते हैं। मक्के की बुढ़िया थी, वो चिढ़ गई, बोली मोहम्मद का चेहरा नहीं देखूंगी मैं। और बड़ी बड़ी गंदी गालियां देती थी, मैं वो बोल ही नहीं सकता, बस एक ही जुमला समझ लो कि चेहरा नहीं देखूंगी। जो भी उसे देखता है कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़ लेता है, और जादूगर है और यूं है और तू है, ऐसा है और वैसा, जितना कुछ कहना था कह लिया। लेकिन लोग जब ज्यादा आने लगे कहा बुढ़िया अगर देख लेगी, बातें सुन लेगी तो सबसे पहले तू ही कलमा पढ़ेगी। अरे उसी बुढ़िया ही के लोग कह रहे हैं अरे मोहम्मद ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले, मोहम्मद ने कभी गद्दारी नहीं की, मोहम्मद तो इतना ईमानदार है कि पूरे मक्के के लोगों की ईमानदारी एक तरफ और मोहम्मद की एक तरफ, तराजू में तोली जाए तब भी मुकाबला नहीं करेगी। बुढ़िया के जब कान पक गए, बुढ़िया बोली चलो अब इससे मक्के से निकल चलो। बुढ़िया ने गुस्से में आके पोटरी बांध ली, गठरी बांध ली, लेकिन वजन ज्यादा था, माल दबाए बैठी थी। बुढ़िया थी जैसे आज कुछ सासें हैं अपनी बहुओं का माल दबाए बैठी हैं। चलो उस तरफ जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन सुनो, बुढ़िया माल दबाए बैठी थी, जोर लगाया, पुटलिया नहीं उठी। अब बुढ़िया बड़े चक्कर में, उसने कहा सुबह होने दो, कोई आएगा उठवा लूंगी। दरवाजे पे खड़ी हो गई, कोई आ जाए। मेरे नबी मक्के में चक्कर लगा रहे थे, कोई परेशान मिल जाए, किसी की परेशानी दूर कर दूं। चांद से चेहरे वाला, काली जुल्फ वाला, आमना का लाल आ रहा। बुढ़िया देखती रह गई, उसने कभी नबी को देखा ही नहीं था, खाली सुना था। कहने लगी ओ बेटा क्या मेरा बोझ उठवा देगा? नबी बोले माई मैं तो आए इसीलिए हूं। कहा चल बेटा। मेरे नबी ने उठाया तो वजन तो ज्यादा था, नबी ने उठा करके हाथों पे रोक लिया। दिल में सोचा बुढ़िया तो कमजोर है, अगर रख दूं तो दब जाएगी। कहा बूढ़ी मां वजन ज्यादा है, तुमसे संभाला ना जाएगा, अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं और जहां पता बताओ वहीं छोड़ के आ जाऊं। बुढ़िया वाली बेटा रख ले, मुझे क्या पता था मक्के में इतने अच्छे लोग भी है। कहा बेटा तू इतना शरीफ मक्के में रहता, क्या पता था बुढ़िया जो सुबह शाम तो गाली बकती है वो यही तो है। कहा बेटा इतना शरीफ, तेरी मां कितनी अच्छी होगी। अगर मां तेरी मिल जाए ना तो एक मर्तबा कदम चूमने को तबीयत चाह रही। तेरा बाप कितना शरीफ होगा। नबी बोले पता बताओ। का चल। बुढ़िया ने एड्रेस बता दिया, आगे आगे आका, पीछे पीछे बुढ़िया। अब ये स्टार्ट हो गई, क्योंकि औरतें सेल्फ स्टार्ट होती है। बुढ़िया जो थी स्टार्ट हो गई, मेरे आका को गालियां देना शुरू कर दी। उसे क्या पता था यही थे। कहा बेटा एक देख तू कितना अच्छा, और एक वो मोहम्मद को देखो। अरे इतनी गाली है। मेरे आका सुनते चले जा रहे हैं, और वो जी भर के गाली दे रही और कह रही है बेटा तू भी मोहम्मद से मत मिलिए, मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूं ताकि कलमा ना पढ़ लूं। मगर क्या पता था बुढ़िया तू भी बचेगी नहीं। अरे मेरे नबी का इतना पावर था, अगर चाहते तो जमीन से कह देते जमीन पट जा, जिंदा निगल ले, बुढ़िया को तो निगल लेती। आसमान से कहते टूट जा तो टूट जाता, मगर नबी मुस्कुराते जा रहे, सुनते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, सुनते जा रहे। इसलिए ये बानी इस्लाम है और ये मुसलमान है। किसी बुढ़िया की क्या सुनेगा, अपनी अम्मा की नहीं सुनता, अपने अब्बा की नहीं सुनता, बड़े भाई की नहीं सुनता, नमाजी हाजी की नहीं सुनता। मेरे नबी गालियां सुनते चले जा रहे हैं। जब वहां पर पहुंच गए जहां पर बुढ़िया ने एड्रेस बताया था, मेरे नबी ने गठरी उतार के रख दी।
کا مائی اجازت ہو تو چلوں، اجازت ہو تو چلوں۔ بڑھیا بولی بیٹا جا تو رہا مگر جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دے۔ مکے کے لوگ اس محمد کا نام لے کے مکے کی برائی کریں گے تو میں تجھ جیسے پیارے کا نام لے کے مکے کی عزت میں 4 چاند لگا دوں گی۔ نبی بولے مائی نام کا کیا کرو گی؟ اچھل جاؤ گی، دل میں سوچا کود جاؤ گی۔ مائی نام کا کیا کرو گی؟ کام ہو گیا بس کافی ہے۔ کہا نا بیٹا اتنا اچھا بچہ، کبھی زندگی رہے تیری میری ملاقات ہو تو اپنی ماں کا دیدار اور کرا دیے۔ کہ بیٹا بغیر ایڈریس پوچھے بغیر پتہ پوچھے جانے نہیں دوں گی۔ کہا ہاں بیٹا تم مزدوری تو لے لے۔ کہا نہیں مائی مزدوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس بڑھیا کو کیا پتا تھا بڑھیا بات کس سے کر رہی ہے؟ ارے جس کا صدقہ کائنات کھا رہی ہے اس کو مزدوری۔ ایمانداری جو تم ہوتے تو تمہیں گالی دے دیتی کوئی بڑھیا تو ایسی پٹلیاں پھینک کے مارتے بڑھیا کے وہ اس ایڈریس پہ نہیں پہنچتی، قبرستان پہنچتی۔ اچھا بات نہیں ہے یہ؟ اور اگر گالی دے دیتی اور تم سمجھ لیتے ٹٹول کے پٹلیا میں مال ہے تو گنے کے کھیت میں لے کے بھاگ جاتے۔ بولو ہے کہ اس وقت ادھر گنے ونے نہیں تھے، میں اس وجہ سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن سنو میرے نبی بولے مائی چلوں، ٹائم بتائیے حضرت، 1 بج گیا، ٹائم بھی ہونے والا، جلدی سے 2-4 منٹ میں پوری کروں۔ کہ مائی چلوں کا نہیں بیٹے نام بتا دے، نام بتا دے۔ میرے نبی بولے مائی چھوڑو، کہ نہیں بیٹا اتنا شریف مکے میں، اتنے شریف زادے مکے میں رہتے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا۔ کہ بیٹا نام بتا دے۔ میرے نبی بولے مائی سن لے، ارے جس محمد کو تو گھر سے لے کے یہاں تک گالی دیتی آئی وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ یہی تو ہے۔ دیکھ لے کتنا برا ہے، دیکھ لے کتنا برا ہے، دیکھ لے کتنا برا ہے۔ بڑھیا رونے لگی، کہنے لگی بیٹا مت بول مت بول، ابھی تک میں نے کانوں سے سنا تھا مگر آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اگر تو ہی محمد ہے جب میں کہتی ہوں پھر تو ہی پیغمبر ہے۔ بعد میں جانا پہلے کلمہ پڑھاتے جانا۔ آج ہمارے طریقوں کی وجہ سے پہلے لوگ جانتے ہیں آپ بینکیں وغیرہ نہیں تھی، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے کسی کپڑے میں ہانڈی میں کسی برتن میں بند کر کے زمین میں دبا دیا کرتے تھے، یا پھر کسی داڑھی والے ٹوپی والے مسلمان کے پاس وہ امانت کے طور پہ رکھ کے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس مذہب اسلام ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی جان دے دینا مگر کسی کے ساتھ غداری کے لیے قدم مت اٹھانا۔ اسلام اتنا سکون، اتنا شانتی، اتنا اچھا مذہب ہے، مگر آج ہمارے طریقوں کی وجہ سے پہلے لوگ جانتے ہیں آپ بینکیں وغیرہ نہیں تھی، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے کسی کپڑے میں ہانڈی میں کسی برتن میں بند کر۔ میرے نبی نے 40 سال نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ نبی کیا 40 سال کے بعد نبی ہوئے؟ نہیں، پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں پہلے تم محمد کی زندگی دیکھ لو، محمد کا چلنا دیکھ لو، محمد کا کھانا دیکھ لو، محمد کی زبان دیکھ لو، محمد کی آنکھیں دیکھ لو، محمد کا بیٹھنا اٹھنا دیکھ لو۔ میرے نبی نے پہلے لوگوں کو اپنے اخلاق اپنے کردار سے جھکا لیا، بعد میں
पे कलमा पढ़वा दिया। अब बताओ, नबी ने यार पेट से पत्थर बांधे, नबी का खानदान करबला में कटा। बेटा कितनी तकलीफें मेरे आका ने उठाई, खुदा की कसम दांत शहीद हो गए, मेरे आका के रुखसार में जंजीर घुस गई, मेरे आका पे मकाम ताइफ में लोगों ने ऐसे पत्थर बरसाए, वहां पर उन लोगों ने गुंडे लगा दिए, गुंडे लगा दिए, और जैसे ही गुंडे लगाए मेरे नबी के पत्थर मार रहे थे, यहां तक कि इन पिंडलियों पे मेरे नबी एक उठा लेते हैं तो दूसरे पे मारते, दूसरे उठा लेते तीसरे फिर मारते हैं। इस तरीके से मारा जा रहा, खून निकल रहा, जूतियां खून में भर जाती हैं। मगर फरिश्ता आ जाता है, आका इजाजत दे दे इन्हें पहाड़ों से पीस के रख दूं। कहा नहीं नहीं, मुझे इस्लाम की हक्कानियत दिखानी, मुझे ये दिखाने है, ये पावर तो अल्लाह ने मुझे भी दिया है, जमीन को उलट पलट कर सकता हूं, मगर नहीं नहीं। अल्लाहु समद। एक सहाबी आए, जब नबी से उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, यहां पे कांधे पे डाला मेरे आका को और बाग में को लेके भाग छूटे, बाग में को आका को बचाने की खातिर। तो लटके पड़े थे कमर पे, यहाँ कांधे पे, जालिमों ने मेरे नबी के सर पे पत्थर मारे, यहाँ पीठ पे पत्थर मारे। इतने जख्म खाने के बाद, इतने जख्म खाने के बाद एक पेड़ के नीचे, वो भी काफिर का था, उसको रहम आ जाता है, उसने अंगूर पेश किए, उसको रहम आ जाता है, तो अपने को कितना रहम आएगा बोलो। उसने कहा फिर भी यहां पर भी एक फरिश्ता आ गया, फरिश्ता आ गया, और आप वही गैर मुस्लिम कह उठा था, और लोग बोल उठे थे अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुआ कर देंगे, अब तबाह बर्बाद हो जाएंगे सारे लोग, तबाह बर्बाद हो जाएंगे सारे लोग। मगर मेरे नबी ने हाथ उठाए, सहाबा ने कहा आका उठाइए हाथ, आका उठाइए, कर दीजिए ताकि ये नेस्त नाबूद हो जाए। ये जलाल था, नबी को इतनी तकलीफ दी, आका कर दीजिए दुआ। मेरे नबी ने हाथ उठाए तो दुआ क्या की जरा सुनो। कहा मौला मौला ये भी तेरे बंदे हैं, ऐ अल्लाह तू उनको हिदायत नसीब फरमा, इनको हिदायत नसीब फरमा। फरिश्ते ने कहा मौला इजाजत, अकाम आका इजाजत दे दो, इन्हें पहाड़ से पीस के रख दूंगा। नबी ने फरमाया अना रहमतुल लिल आलमीन। अरे नबी ने इतनी तकलीफें उठाई है,